सो एक डेवलप मायंडसेट म्हटल्यार कितें, एक आसता डेवलप आनी एक आसता तो डेवलप जाल्लो नासता जाय इतलो. सो बेसिकली डेवलप मायंडसेट म्हटल्यार कितें? Developed mindset is a mindset that never stops learning. So developed and learning, I'm contrasting two things in one thing. Okay. So that try to understand this. So mind is never developed as such. You have to keep developing it. And how is this possible? When you keep learning the things. So ते एक मायंडसेट आसता पळय, आतां हांव व्हडलो जाला, आतां म्हाका आनी कांय शिकपाक नाका, हें नाका तें नाका, आय हॅव दीस डेजिग्नेशन, म्हाजे कडेन हो रोल आसा, म्हाजी पॉडकास्ट आसा फॉर एग्जाम्पल, म्हाका आतां आनी कांय करपा नाका, तशें ना. पूण तूं कितें चिंत्ता, म्हाजी पॉडकास्ट आसा, हाव वील आय ग्रो इट, बरोबर एक्झॅक्टली. एंड फॉर दीस ग्रोईंग ऑर ग्रोथ ऑफ माय बिझनेस हाव वील आय लर्न न्यू थिंग्स. बरोबर हांव तुजे कडेन क्वेश्चन सद्दां तुज्या दिसान बरोबर येत आसता रायट तकलेन, आनी कितें करपाक शकता, आनी कितें करपाक शकता, आनी कितें करपाक शकता. सो दीस आनी कितें करपाक शकता इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग दॅट कॅन लीड यू टू अ डेवलप्ड मायंडसेट. आनी मायंड केन्नाच डेवलप्ड आसना, बिकॉज इफ यू सी बिल गेट्स ऑर एनी इलॉन मस्क फॉर एग्जाम्पल, ते इतके डेवलप्ड, आय वूड से दे आर वेल एस्टॅब्लिश्ड एंड वेल नोन पीपल, बरोबर. मागीर ते काम कित्याक करतात? वाय आर दे ऑलवेज इन अ क्रेज ऑफ डेवलपिंग एंड इनोवेटिंग समथींग न्यू? तकलेन तो क्वेश्चन अजूनही घुता न्ही की आपल्याला कितें आनी करपाक आनी जाय. कितें करपाक जाय, आनी कितें करपाक जाय. सो बरोबर. मायंड केन्नाच डेवलप्ड आसना. यू हॅव टू कीप पुशींग युअर बाउंड्रीज, कीप पुशींग युअर सेल्फ. आनी हे लर्निंग जे सांगता हांव, ते लर्निंग करत रावात. मायंड वोंट बी डेवलप्ड एट ऑल. म्हाजें अजून आतां तुका दिसतलें की मायश्वरी इज एस्टॅब्लिश सो अँड सो थिंग्स, म्हाका दिसता हांव कांयच करना अजून, बरोबर. बिकॉज अजून खूब कितें करपाक जाय लायफान, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स जे म्हाका अजून कांयच खबर सुद्दां ना. एक्झॅक्टली. एंड ओनली वेन आय विल कीप लर्निंग रायट, म्हाका अजून समजतलें. सो डेवलप्ड मायंडसेट आसना, ग्रोथ मायंडसेट आसतलो. ओके. सो ग्रोथ ही जावपाकूच जाय. आनी हाव वील दीस ग्रोथ हॅपन? इफ यू कीप पुशींग युअर सेल्फ आनी लर्निंग करत राव. आणि आपल्या फिल्डा बद्दलूच बेसिकली लर्निंग म्हणटा तुम्ही सगळ्याच जगावरील सगळें शिकनाका. हय. नो आय वूड से लर्निंग इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर बीन. बरं ओके. येस. सपोज तुका एज्युकेशन आसा बट बिहेवियर सारको ना, नो बडी वूड व्हॅल्यू यू रायट. सो दॅट इगोइस्टीक नेचर एंड समथींग इट्स नॉट इन आवर हँड्स, बट we can handle how we react to situations. So keep a proper behavior, manners, that is important, and these are some things you'll learn by values, by observing others. So keep pushing your boundaries, but learning mindset दवरूनच सगळें करात. And I will say one thing, never settle for mediocrity. What does this mean is basically, हो माझो concept असो जाला, and people are following it. I'm so in love with that. Never settle for mediocrity is basically, तुका दिसता माझे इतके potential आसा, and currently if you feel that I am somewhere over here, then what can I do to